ओम शांति। वर्तमान किछि समय पाई निज मनोबुद्धि को भ्रुकुटीर मझिरे एकाग्र करंतु। मो आत्मा एई शरीरर दुई भ्रुलतार मझिरे थिबा भ्रुकुटी सिंहासन रे विराजमान अछि। दिव्य नेत्र रे देखंतु, आत्मा को देखंतु। दिव्य प्रकाश, अलौकिक प्रकाश चतुर्पार्श्व को विच्छुरित होछि। मो आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट बहुत सुंदर चमकुछि। ज्योतिर्बिंदु आत्मा अलौकिक प्रकाश देखंतु। गोटे डायमंड भलिया मु चमकुछि। आजी मन को ए आत्मार एकाग्र करिबा एवं आत्मार 7टी गुण को अनुभव करिबा। तेणु सबु चिंतार मुक्त हो जातु। किछि समय पे यही चिंतन रे निजको मग्न करंतु। प्रकृतिर मझिरे देखंतु आत्मा। मो आत्मा ज्ञान स्वरूप अटे। अनुभव करंतु आत्मार दिव्य ज्ञानर प्रकाश, दिव्य प्रकाश बाहरुछि। शरीर अंग अंग पर्यंत पहुँचुछि। प्रत्येक सेल पर्यंत जाउछि। बहुत सुंदर ए दृश्य, बहुत सुंदर प्रकाश बाहरुछि। तेजस्वी किरण बाहरुछि। पूर्ण एकाग्रता रे अनुभव करंतु। पूर्ण एकाग्र मन बुद्धि रो एकाग्रता रे अनुभव करंतु। एई ज्ञान रे शुद्धता लुचि रही। ज्ञान ही मो आत्मा को शुद्ध बनै थाए। ज्ञानर प्रकाश मते शुद्धतार अनुभव करोछि। पवित्रतार देखंतु आत्मारो पवित्रतार किरण बाहरुछि एवं चारिआडे विच्छुरित होछि। मो आत्मा पवित्र आत्मा अटे। शुद्ध निर्मल आत्मा। मोर आत्मा रे कौनसी प्रकार अशुद्धता नहीं। छंद, कपट, छल, शत्रुता, बैर भाव किछि भी नहीं। काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, मोह, लोभ सबुथुरु मु मुक्त अटे। मु पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा अनुभव करुछि। मु शुद्धतार पवित्रतार प्रकाश देखंतु आत्मार बाहरुछि। शरीर सारा सेल को पहुँचुछि। समस्त अंग को पहुँचुछि। ए पवित्रतार अनुभूति, गभीर अनुभूति करंतु। पवित्रतार अनुभूति मते शांतिर अनुभव करोछि। जोठी पवित्रता थाए सेठी शांति थाए। पूर्ण रूप रे स्थिर, शांत, शांति, शीतलतार मु अनुभव करुछि। शांतिर किरण और अंग अंग को शांत करुछि। मोर मन बुद्धि को शांत करुछि। मु शांतिर अनुभव करुछि। मो आत्मा शांत स्वरूप अटे। शांतिर किरण को मैं देखुछि। आ मोर आत्मा पूरा शांत, मन शांत हो जाइछि। शांति रे ही मु सुखर अनुभव करुछि। मोर मन विचलित नहीं, हलचल नहीं, तो मु समस्त सुख को अनुभव करि पारुछि। स्थूल सहित सूक्ष्म सुख, अतीन्द्रिय सुख जो आत्मा रे लुचि रही मैं ताको अनुभव करुछि। आत्मा रे जो सुख अछि
ସୁଖର କିରଣ ତାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୋ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ସୁଖର କିରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି। ମୋ ଆତ୍ମା ବହୁତ ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଖୁସିର କିରଣ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋର ହରେକଟି ସେଲ୍ ଖୁସି ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୋ ଆତ୍ମା ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ମୋର ଆତ୍ମାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନେହର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନେହର କିରଣ ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସାରା ସଂସାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସାରା ସଂସାରରେ ପ୍ରେମର କିରଣ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମୋର ଆତ୍ମାରୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର କିରଣ ପ୍ରେମର କିରଣ ମୋ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁଖଦ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମରେ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ସେଇଭଳିଆ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ପ୍ରେମରେ ଆନନ୍ଦ ଭରିକି ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଇ ଆନନ୍ଦର କିରଣ ମୋର ହରେକ ସେଲ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା। ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦର ପ୍ରକାଶ। ମୋ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୋ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଶକ୍ତିର କିରଣ ମୋର ଆତ୍ମାରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି। ହରେକ ସେଲ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇ ଶକ୍ତିର କିରଣକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୋର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କମଜୋରି ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୋର ଆତ୍ମାର 7 ଗୁଣକୁ ମୁଁ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଜ୍ଞାନ, ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ଶକ୍ତି। 7ଟି ଗୁଣରେ ମୁଁ 7 ଗୁଣୀ ଆତ୍ମା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେହଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏହି 7 ଗୁଣୀ ଆତ୍ମା, 7 ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ନିଜକୁ 7 ପ୍ରଧାନ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି 7ଟି ଗୁଣ ମୁଁ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛି। ମୋଠୁ ବାହାରୁଛି 7ଟି ଗୁଣ ଅନେକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ। ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆତ୍ମାରୁ ଏ 7ଟି ଗୁଣ କିରଣ ରୂପରେ କେମିତି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, କେମିତି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତିକୁ ଯାଉଛି, ସାରା ସଂସାରକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆତ୍ମା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷଲତା, ପାଣି, ପବନ ସବୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋଠାରୁ ବାହାରି ଅନେକ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।